Hier et aujourd'hui a eu lieu au Centre international des conférences d'Alger le Forum international pour dynamiser l'entrepreneur africain, organisé par la Confédération générale des entreprises algériennes en partenariat avec l'Organisation internationale des employeurs et Business Africa, soutenu par l'Union européenne. Sous le thème Inspirer, soutenir et dynamiser les entrepreneurs, cet événement a regroupé 45 fédérations représentantes d'employeurs africains, des représentants de l'OIE, de l'OIT, de la Banque mondiale et des experts internationaux. حضور الكرام، ينعقد المنتدى بالتعاون مع بزنس أفريكا والمنظمة العالمية لأرباب العمل لويو بمساهمة من الاتحاد الأوروبي. يعتبر اللقاء الجزائري الذي تنظمه الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية فرصة للمتعاملين لاستقطاب استثمارات وتحديد المشاريع والتبادل الخبرات في السياسات التي بشرتها الجزائر للاهتمام بالقارة الإفريقية. We are very happy and proud to be here, to be back in Nigeria. We have been here already 2 years ago with the Social Partner Summit, and we're very grateful to be hosted again by CGA and President Nesja. In fact, the CGA is a long-standing member of the IEW. Since decades, CGA is very active in the international sphere. Mr. Megatelli is the IEW Vice President, a member of the ILO Governing Board. At the international level in Geneva, their voice counts. For you who does not know the IEW, we are the Global Employers Organization, the voice of business at the UN level. We represent business vis-à-vis the UN, vis-à-vis the different agencies, but also other organizations like ISO, G20, G7, and so on and so forth. Our members are the National Employers Federation, 150 countries, CGA being one of them, and altogether, you have heard it before, we represent more than 50 million companies. L'objectif de ce forum est la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, ainsi que le recrutement des startups par des organisations de soutien aux entreprises. حيث أنه كان للكونفدرالية الفضل في إنشاء خلايا نسوية عبر جل ولاية الوطن تعتني بتطوير النساء المقاولات في تحقيق مشاريعهن، كما عملت على إدماج جمعية المقاولين للشباب أصحاب المؤسسات المصغرة ضمن هياكلها من أجل مدهم يد المساعدة ومرافقتهم. Des success stories de femmes et de jeunes ont été exposés avec l'illustration d'initiatives prises par les grandes fondations telles que Coca-Cola et Mastercard. Bonjour à tous, donc moi je suis Laetitia Ncho Traoré, je suis de Côte d'Ivoire. J'ai monté ma première entreprise en France à 23 ans et demi. Et après être rentrée, après mes études donc en Côte d'Ivoire, après avoir travaillé dans plusieurs entreprises et avoir eu en charge donc la direction Afrique francophone dans un business dans tout ce qui était communication audiovisuelle. Basma Belbdiaoui, je suis fondatrice et général manager de l'entreprise Plasticycle qui a été créée depuis 2012 dans le recyclage et la gestion des déchets. Donc, on a accès sur tout ce qui est énergie renouvelable, waste management, et donc on est sur 2 wilayas algériennes. My name is Nixon. I'm the founder and CEO of Mobiticket, which is based in Kenya. And basically what Mobiticket does is we are trying to change the way we look at public transport, because I believe, we need transport for so many things, whether you're going to work, whether you're going to the hospital, to school. So transport is really the key to access to all these services. Selon Madame Nrza, présidente de la CGEA, le forum offre aux opérateurs économiques nationaux l'opportunité d'une appréciation plus fine du grand marché vierge africain par un contrat direct avec les responsables des organisations patronales et chefs d'entreprise africains. هذا اليوم أخذنا قرار كل بلدان مشتركة في البزنس أفريكا يكون اتحاد واحد، يعني كل les hommes d'affaires de l'Afrique on doit être unis. Ça veut dire واحد ما يكونش فرق بين كونفدرالية وكونفدرالية موجودة في إفريقيا. والقرار اللي أخذناه يعني اليوم هذا المساء وانت شتي كنا les 32 oui exactement c'est pour dire on doit
pas donner sans recevoir. Si on donne, on reçoit. Ça veut dire ما نعطيوش بدون مقابل. اليوم يعني أخذنا قرار يعني باش on va investir en Afrique. يعني بيناتنا الجزائر اللي تنجم تعطيه لإفريقيا تعطيه إفريقيا اللي تنجم تجيبوا الجزائر تجيبوا الجزائر. يعني كنا حين نخدموا في les 54 pays on va travailler ensemble. En marge de cette rencontre, Madame Nerza nous explique les orientations du forum à long terme et les décisions prises pour redynamiser l'entrepreneuriat africain. يعني كانت كل نتلاقاو 2 fois par an وكل واحد يعني سي دي رينيون تاع tous les pays au monde دي سيمينار دي تريبارتيت يعني بدون فائده يعني مجرد كما يقول لقاءات. اليوم تكلمنا جوستومون لي زوم دافير. On a décidé, chaque pays, il peut faire quelque chose pour un autre pays. Par exemple, أنا اليوم حين نمضيو مع la Confidistria في شهر مارس les plus forts hommes d'affaires de l'Italie, ils vont investir en Afrique. هذه déjà جبنا يعني حاجة لإفريقيا.